कि परसों ही नीट का रिज़ल्ट आया, तो जो स्टूडेंट्स अब MBBS करना चाहते हैं, इंडिया में करना चाहते हैं, अब्रॉड में करना चाहते हैं, उनको ये इंफॉर्मेशन ज़रूरी होनी चाहिए कि उनका जो कट ऑफ है वो है 137 फॉर ओपन मेरिट, एंड फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC it is 107. Any student who wants to intend to have admissions in India for MBBS or abroad like Italy, Iran, Bangladesh or any other countries, तो उनको इससे ज़्यादा नीट स्कोर होना चाहिए. If a student has less than 137 उनका स्कोर है नीट में, तो उनको MBBS में वो एलिजिबल नहीं है. They cannot go for MBBS either in India or abroad. उनके लिए क्या चांसेस हैं? They have two choices now. Either वो एक बार और नीट के लिए तैयारी करे, ठीक है ना, या तो दूसरी बात ये है कि वो जा सकते हैं पैरामेडिकल और नर्सिंग के लिए ऑल ओवर इंडिया और अब्रॉड. ओके, सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर दो स्टूडेंट्स जो मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं या इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहते हैं या किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है कि हर किसी चीज़ का एक अपना क्राइटेरिया होता है, हर किसी चीज़ का एक अपना एक कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं जो इनको क्वालिफाई करने पड़ते हैं. आप जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट्स हो, आप जितने भी यहाँ पे पेरेंट्स हो, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि आप चाहे सबसे पहले मैं अवेयर करना चाहूँगा यहाँ पे जो भी मेरी बात सुन रहे हैं. मेरा नाम डॉक्टर माजिद है, हिज एजुकेशन प्लान पावर्ड बाय जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स कम्युनिटी के चेयरमैन हैं. तो हम यहाँ पे इसलिए बारामूला के डॉग बंगलो में हैं ताकि बच्चों को अवेयर करें हम कि 10+2 के बाद आपको कौन सी अपॉर्चुनिटीज़, करियर एंड एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए हैं. कि आप अगर कोई भी कोर्स चुनना चाहते हो, चाहे आप मेडिकल फील्ड में हो, इंजीनियरिंग फील्ड में हो या किसी भी ह्यूमैनिटीज़ फील्ड में हो, आपके लिए कौन से करियर एवेन्यूज़ हैं. अगर आप MBBS करना चाहते हो तो MBBS आप इंडिया में भी और अब्रॉड में भी आपके एवेन्यूज़ हैं. इंडिया में अगर आप MBBS करना चाहते हो तो आपको थ्रू MCC जो एक बोर्ड है उसके थ्रू हो जाता है, और दैट्स कॉल्ड ऑल इंडिया कोटा. अगर आप अब्रॉड में करना चाहते हो, देयर आर कंट्रीज़ लाइक ईरान, बांग्लादेश, इजिप्ट, कज़ाकिस्तान, वहाँ पे हम बच्चों को वहाँ पे एडमिशन्स करवाते हैं, एनरोलमेंट करवाते हैं. और एज़ फार एज़ अगर हम पैरामेडिकल की बात करेंगे या नर्सिंग की बात करेंगे तो इंडिया में डिफरेंट कॉलेजेस लाइक इन बेंगलोर, इन पंजाब, इन देहरादून, वहाँ पे हम एडमिशन्स करवाते हैं. अगर आप कोई इंजीनियरिंग में जाना चाहता है, इंजीनियरिंग में सबसे जो टॉप लेवल के इंजीनियरिंग कॉलेजेस बेंगलोर में हैं, जैसे क्राइस्ट यूनिवर्सिटी है, जैन यूनिवर्सिटी है, रमैया है, HKB के, वहाँ पे भी हम बच्चों को एनरोल करवाते हैं ताकि बच्चे आगे पढ़ करके अपनी ज़िंदगी संवारे, अपनी ज़िंदगी को तामीर करे और अपनी ज़िंदगी को एक प्रोडक्टिव मैनर्स में ले. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैं अपने जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स को ये बोलना चाहूँगा कि सबसे पहले प्रेफरेंस इंडिया एजुकेशन को ही देनी चाहिए. अगर जो पेरेंट्स अवेयर हैं या जो स्टूडेंट्स अवेयर हैं, जो अमेरिका और वेस्ट में सबसे काबिल तरीन डॉक्टर माने जाते हैं वो इंडियन पाकिस्तान के डॉक्टर्स हैं, और वी कैन नॉट इग्नोर इट. हमारे जो इंडिया के सबसे टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेजेस हैं और वो सबसे काबिल तरीन डॉक्टर्स प्रोड्यूस करते हैं. और दैट्स वाई अगर आप यूरोप पे पूरा नज़र रखोगे तो सबसे काबिल तरीन और जो सबसे कम्पिटिटिव डॉक्टर्स माने जाते हैं हमारे इंडिया के डॉक्टर्स हैं. तो दैट्स वाई अगर कोई बच्चा नीट जिसने क्वालिफाई किया है, क्योंकि ओपन मेरिट का कट ऑफ 137 हुआ है और शेड्यूल ट्राइब OBC का कट ऑफ 107 हुआ है, तो अगर वो चाहते हैं इंडिया में एडमिशन्स करना तो हम उनको, मैं एज ए मैनेजर ऑफ हिज एजुकेशन प्लान, वो मेरे ऑफिस परेपुरा में विज़िट कर सकते हैं या मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं. तो मैं उनको बाज़ाब्ता थ्रू प्रॉपर काउंसलिंग, थ्रू MCC ऑल इंडिया कोटा एंड थ्रू ए चॉइस फिलिंग हम उनको इंडिया में सीट अलॉटमेंट करवाएंगे. इंडिया में, चाहे वो इंडिया में बेंगलोर में, यूपी में, दिल्ली NCR में, कहीं पे भी वो एडमिशन्स करना चाहते हैं तो हम उनको इंडिया में एडमिशन्स करवाएंगे, बिकॉज आई फर्स्ट प्रेफर इंडिया. तो इसके बाद अगर किसी का बजट प्लान उतना नहीं होता है, क्योंकि करीबन 60 लाख मिनिमम, या कुछ ऐसे हमने एक दो के कॉलेजेस के साथ बात की थी, जैसे छत्तीसगढ़ में है रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, बालाजी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, वेंकटेश्वर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, वहाँ पे करीबन अगर किसी भी बच्चे को 480 से ज़्यादा नीट स्कोर है तो 50 लाख में कंप्लीट पैकेज उसका MBBS करवाएंगे. बट अगर उतना बजट नहीं है तो देन दे कैन गो फॉर द अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द अब्रॉड, लाइक दे कैन गो फॉर इजिप्ट, ईरान, बांग्लादेश, तो वहाँ पे भी लोवेस्ट पैकेज हो जाता है. अगर उनको भी वहाँ के भी इंफॉर्मेशन चाहिए कुछ तो उनको हम
ہم پوری اویئر کریں گے ریگارڈنگ دا اسکالرشپ ایونیوز اینڈ واٹ آر دا ایڈمیشن فارمیلٹیز، وہ پرووائڈ کریں گے. میں ہمیشہ یہ بولتا ہوں جب بھی میں کہیں پہ جاتا ہوں، چاہے مجھے کبھی یونیورسٹی میں، کالجز میں، ہائر سیکنڈریز میں یا کبھی ایونٹس میں مجھے جب بھی دعوت ملتی ہیں تو ہمیشہ when I start my speech میں ہمیشہ یہ بولتا ہوں کہ اگر انسان کوئی بھی اسٹوڈنٹ یا کوئی بھی انسان جو کسی گورنمنٹ سیکٹر میں، پرائیویٹ سیکٹر میں، بزنس سیکٹر میں ہو، یا کوئی بھی اسٹوڈنٹ جو میڈیکل ایجوکیشن میں، انجینئرنگ ایجوکیشن میں یا ہیومینٹیز ایجوکیشن میں جاتا ہو، تو وہ 3 چیزوں کا ہمیشہ خیال رکھے. سب سے پہلی بات سبجیکٹ نالج، یعنی اگر آپ میڈیکل فیلڈ میں ہو، آپ جو پڑھ رہے ہو نا، آپ اس سبجیکٹ کی آپ کو نالج ہونی چاہیے، سکل ہونا چاہیے، یا کشمیری ہم بولتے ہیں کسب ہونا چاہیے. اگر آپ کو اس چیز کی نالج ہے، سکل ہے، اویئرنیس آپ کو اس کے بارے میں ہے، تو آپ کو دنیا کی کوئی بھی طاقت آپ کو کامیاب ہونے میں نہیں روکے گی. بیکاز وین یو ہیو آل دی نالج، آل دی اویئرنیس، آل دی سکل pertaining to your subject, you are unstoppable. تو دوسری بات جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ you must be a presentable. آپ میں پریزنٹیشن ہونی چاہیے، آپ کو ایک پریزنٹیبل ایک اپروچ ہونا چاہیے. یعنی اگر آپ کو بہت ساری نالج ہیں، یو آر سکلفل، آپ میں کسب ہیں، آپ میں سکل ہیں، آپ میں علم ہے، آپ میں اویئرنیس ہے، آپ میں کانفیڈنس ہے، اگر یہ آپ کے باڈی سے چھلکتا نہیں ہے، اگر یہ آپ کے کہنے سے، آپ کے باتوں کرنے سے چھلکتا نہیں ہے، اگر آپ میں اتنا پاور نہیں ہے کہ آپ اس کو ڈیلیور کرو، اچھے سے ڈیلیور کرو، اچھے سے پریزنٹ کرو، تو یہ ضائع ہو جائے گا. دیٹس وائی کامیابی کا سب سے دوسرا راز کیا ہے؟ ڈیلیورنس پاور. کیا؟ پریزنٹیشن پاور. اگر آپ کو بات کرنی آتی ہے اپنے علم کے بارے میں، سکل کے بارے میں، ہنر کے بارے میں، آپ کو پریزنٹ وہ کرنا آتا ہے، آپ کو وہ کام کرنا آتا ہے، تو یہ دوسری بات ہے جو آپ کو کامیاب کر سکتی ہیں. اینڈ دا تھرڈ ون جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اور جو زیادہ تر اسٹوڈنٹ اوائڈ کرتے ہیں، کچھ اسٹوڈنٹ بولتے ہیں نہیں ہمیں نالج بھی ہے، وہ بھی ہے، پرسنٹیج میٹر نہیں کرتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے، پرسنٹیج میٹرز. یو ہیو ٹو مینٹین اے CGPA, you have to maintain a GPA, because when you will go for the European countries, European Schengen countries, وہاں پہ آپ کو fully funded scholarships ملتی ہیں. وہ کس کے بیس پہ ہوتی ہیں؟ وہ on the basis of your academic records, on the basis of your credentials. آپ کی پرسنٹیج جتنی زیادہ اچھی ہوگی اتنا ہی زیادہ آپ کو کالجز اسکالرشپ پرووائڈ کروائے گی اور آپ کو اچھے کالجز میں انرولمنٹ ہو جائے گا. دیٹس وائی فار ایگزامپل میں بول رہا تھا کہ فار ایگزامپل MBBS ان انڈیا کوئی کرے گا تو MBBS ان انڈیا میں پیکیج کیسے بنتا ہے؟ 720 میں سے نیٹ کو سکور ہیں. مور دا نیٹ سکور لیس دا پیکیج، لیس دا نیٹ سکور مور دا پیکیج. تو اگر نیٹ میں آپ کو بہت اچھے نمبرات ہیں، انڈیا کا بھی MBBS آپ کو لویسٹ ریٹ میں ہو جائے گا. تو دیٹس وائی دا پرسنٹیج میٹرز، دا CGPA میٹرز. تو اگر یہ 3 چیزیں ہم ملائیں گے، یہی 3 چیزیں ایک سیڑھی بن کے، ایک عمارت بن کے انسان کو آسمان تک چھونے تک کا ایک سہارا ان کو ملے گا.